اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومض على قطبه لكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الشكر
الدماء كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع يوم مرحبا
السيئات مرحبا 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 يا مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اشرقت أنور نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور والبدور مرحبا يا نورين مرحبا طول الدور
شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار نبينا فازداد كون السرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلة يا إمام القبلة يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا ممجد يا إمام القبلة يا إمام القبلة أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور اشرقت أنوار نبينا فازداد كون السرور في ربيع فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور
Saya. سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس
والجند والكريم بمصطفاه Qamarun. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يصبر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباح وممساه ما يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى 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 بالشفاعة إن المختار في لقيا يريد الحب ما يشكي بالكاس حصتي مصفى دائم الوقت محلى حبيب الغرب والله من سام سيدي الرسول
مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا بمدحي وتسع وصفا زمان بمدحي عزا وإجلالا عزا
آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وعيت وعملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساق كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أضوارنا تقلباتنا في جميع رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عظمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وأزره وله وظهره ومن بركته واشرف وجد أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القويم في جميع الأقدار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبتنا اجمعين واكف شر المعتدين والضالين واسد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والاقدار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا وفي الحسن المكي من الذنوب والخطايا وادمنا في الاعمال بطاعتك وصدق في خدمة قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة لقاضي إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur barataan yang kita muliakan ayahanda kita, guru mulia kita dengan rombongan alhamdulillah dengan keadaan selamat berhadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, diberkahi umur beliau, disehatkan badan dan dijauhkan daripada bala bencana dunia wal akhirah. Amin rabbal alamin. Acara hari ini kita adalah memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar karena hari ini hari Jumat. Jadi setelah ini langsung kita meminta beliau tausiah
Mohon jemaah didengarkan dengan serius karena setelah ceramah nanti Pak Haji Said ada menyediakan beberapa hadiah. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan sekitar dan seputar tentang apa-apa yang disampaikan ayahanda kita Guru Mulia itu akan diberi jawaban. Mudah-mudahan semua yang hadir ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi jamaah, karena guru kita murabbi kita membawa kitab Tuhfatul Ikhwan, itu berisi tentang masalah-masalah Maulidur Rasul, kemudian sanad-sanad ijazah, dalailul khairat dan berbagai ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Dan hadiahnya 30.000. Nah, kalau hendak melebihi bisa aja Pian. Nah, di bawah ada kitabnya terbatas. Jadi bagi Pian yang hendak ini langsung diijazahkan. Oh, berarti ya kalau Pian hendak memilikinya lebih bagus sekarang karena di akhir beliau akan membacakan sanad-sanadnya ya, ijazahnya. Jadi kalau bagi Pian yang ada kebetulan pengen memiliki kitabnya lebih bagus sekarang aja karena nanti di akhir beliau akan membacakannya. Untuk itu kita mintakan supaya menyingkat waktu. Ini langsung saja, tidak ada kalam ilahi, itu hanya khusus Al-Fatihah aja. Nah, kita mintakan Ummul Quran Al-Fatihah ini kepada guru kita mulia memimpin Tartibul Fatihah. Biniyadil qamul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul syai'un lillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu Acara selanjutnya dan intinya yaitu tausiah sekitar dan seputar tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan dengan seksama, dengan serius. Tidak ada tujuan kita, bukan tujuan untuk menjawab jawaban yang hadiah tadi, tapi tujuan kita benar-benar ingin mendapatkan siraman rohani karena kita waktu kita kada lama dan kita sangat disayangkan kalau sambil mengantuk atau bermain-main karena ini acaranya kada lawas juga. Nah, jadi kita benar-benar serius seksama mendengarkan apa-apa yang disampaikan ayahanda kita Guru Mulia. Waktu dan tempat ulun persilakan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihabibinal mu'azzam. Wassalahu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wajib pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kita hormati sahibil majlis Tuan Guru Nurani dan Haji Muhammad Said. Mudah-mudahan ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin. Dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Hai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada semua umatmu, hendaknya semua umat itu selalu hatinya senang, selalu hatinya himung, jangan lagi sedih, jangan lagi duka cita. Dengan apa jalannya senangnya hati? Dengan memandang anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah. Apabila hati kita mau memandang Allah dengan anugerah dan rahmatnya, itu paling baik daripada harta yang kita kumpulkan, daripada dunia yang kita inginkan. Ayo kita lihat hati kita banyak sedihkah, banyak senangkah? Apabila banyak sedih daripada senang, menunjukkan kita belum sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi belum sempurna ma'rifatnya kepada Allah? Karena salah nang dikaji, salah nang dituntut, atau bahasa kitanya kadada nang membimbing, kadada yang mengarahkan ilmu untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi yang keluar daripada rahim ibu itu diadzankan di telinga kanannya, dibacakan qomat di telinga kirinya, supaya yang awal masuk ke dalam batin anak itu zikrullah, zikrun nabi. Tahu kita palah lagi halus, lagi keluar daripada rahim ibu, bisa juga abah ma'adzankan atau mengomatkan, atau abah kita tuh hanya menyanyiakan dia. Apa nyanyiannya? Lagu India, kocek-kocek tahe ya. Pas si anak tuh hidupnya sangsara, hidupnya gelisah akibat jauh lupa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari kita membaca maulid, membaca kasidah dengan bacaan yang baik, dengan lagu-lagu irama yang baik. Mudahan hati kita sehat, mudahan jiwa kita tenang. Apabila hati kita sehat, jiwa kita tenang, insya Allah badan kita sehat. Tapi kalau sebaliknya jiwanya sakit, jelas badannya akan sakit. Tapi yang apa lalu nyanyian Indonesia Raya, ada bacanya di situ, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi awali jiwa itu dibangun. Dengan apa jiwa kita itu dibangun? Dengan iman, dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama yang sejaman lawan kita, yang dimasyhurkan Allah kelebihannya, karamatnya adalah Abah Guru Sekumpul, Ibu Sidin, Abah Sidin, Nini Sidin, selalu mendidik beliau dengan didikan ma'rifat. Kada didikan ketupat kandangan, kada apa bimbingan dengan lapat atau ketupat, tapi didikannya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir yang kedua dikehendaki bifadlillah wa birahmatihi, umat Islam harus gembira. Dengan apa gembiranya? Kita bisi Nabi. Nabi ini paling baik, Nabi ini makhluk yang paling sempurna. Kadada Rasulullah itu wadaannya, hidungnya baik,
tangannya baik, rupanya baik, namanya Insanul Kamil. Manusia yang paling agung, manusia yang sempurna cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi itu diutus ke alam dunia sebagai cerminan lawan kita, sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Kita ambil sifat Nabi. Nabi itu sifatnya namanya Abdullah, hamba Allah. Yang betul-betul menjadi hamba Allah, yang taat, yang tunduk sempurna kepada Allah cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kita kadang mau menghamba, kadang berubah lagi jadi hambawang, kadang jadi hambuku, kadang jadi hamba ternyata. Kesenangan Nabi pengabdian kepada Allah, kesenangan Nabi duduk di dalam sifat kehambaan. Pernah Nabi itu dikatakan oleh orang kafir, ikam ni Muhammad gilaan dia kah? Ada sangit Nabi, senyum ya. Dipadahkan apakah Nabi ada sangit sih dia. Nah ini tanda orang betul-betul merasa hamba. Orang yang merasa hamba itu sadar bahwa aku ini bukan Tuhan. Patut hamba ini dicaci, patut hamba ini dihina. Sebab yang mulia, yang alim cuma Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah. Macam-macam cobaan dan ujian tetap kita semangat mengikuti semangatnya Rasulullah. Apabila kita betul niat kita, betul tujuan kita, Allah menolong. In tansurullah yansurkum, menolong kamu. Kita berniat sallallahu mengikuti Nabi. Kita misalnya majelis pasti ada ya seorang sifatnya selalu kasih sayang, selalu perhatian. Siapa yang diperhatikan Nabi, siapa yang disayangi Nabi, kita ini ya. Mudahan kita jadi umat yang pandai menggembirakan Rasulullah, membanggakan Rasulullah. Ada wali Allah Ta'ala Babinian namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini wali Allah Ta'ala. Apa kesukaannya Rabi'atul Adawiyah? Ibadah yang disenangi beliau adalah sembahyang. Berapa jumlah rakaat sembahyang yang dilakukan oleh beliau? 1000 rakaat. Kau sih dia dalam sehari semalaman sembahyang 1000 rakaat. Lamun kita udah kawa, sedangkan sembahyang na wajib jaka tinggalan, apalagi sembahyang sunat, nah itu menunjukkan itu namanya karamat. Karamat itu sesuatu yang aneh, tapi yang jadi lawan orang yang solih namanya karamat. Orang yang wali-wali itu malah dikasih Allah Ta'ala waktunya berkah. Waktunya selalu dipanjangkan Allah, diberkahi Allah. Setiap kali beliau ingin melakukan sembahyang 1000 rakaat, beliau minta izin lawan suami. Sebab babinian yang sadar setelah sudah kawin, awaknya sebukuan hak laki. Jadi apabila gawian lang sunat itu wajib berizin. Lain wajib gawian wajib kada masalah ya. Lalu silin baucap lawan laki, oh abahnya pian malam ni membutuhkankah kadakah? Alim bahasa Indonesia membutuhkan. Kamu kita lain lagi butuh. Kada diingatkan tetap ingat. Nah mudah-mudahan kita beribadah itu jadi biasa, jadi adat, kada sulit, kada ngalih.
Ditanya beliau, apa garangan pian jadi sumbah pian? Jelas kita hamba untingan. Pak Haji aku kan ada untingan karena Allah juga ya munting Tuhan juga ya kah? Sabab ibadah nang kita gawe manfaatnya kembali kepada kita. Dosa nang kita gawe kita. Kada ke Tuhan Allah Ta'ala itu sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa maknanya? Allah sugih. Allah kada bahagia lawan ibadah kita. Ibadah nang kita gawi pahalanya kembali kepada kita. Begitu juga dosa bahayanya kembali kepada kita. Uja sidin aku sembahyang sebanyak ini. Aku hendak membanggakan Rasulullah. Sidin sadar, sidin tahu Rasulullah ini paling berjasa. Aku kawabahinak berkat Nabi. Aku kenal dengan Tuhan, kenal dengan hukum Tuhan. Ini berkat Nabi. Jadi kita ini tak utang jasa lawan Nabi. Adakah kita berpikir membalas Nabi? Salah satu membalas Nabi, salah satu menyenangkan Nabi adalah menuntut ilmu. Nah, mudahan kita menuntut ilmu di sini saban bulan mudahan tunggul, mudahan menuntung, mudahan ulun sehat. Nah, mudahan ulun bilang menuntung ya kah? Biar yo pun nama ngaji mudahan menuntung ya kah? Nang punya majelis mudahan kada dulak, mudahan senang, mudahan suka. Dan apabila kita punya Nabi, punya Rasul, Rasul itu sifatnya tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan Nabi? Ujian Nabi setelah hidup ada kematian. Kita ini bakal mati. Sama kita ini semuanya pangkatnya camat, calon mati. Calon mati pasti. Tapi kalau calon bupati kada tentu. Ya kah? Nah, bisakah pian meja lapak tangan? Nah, tulisannya 18. Ini M bacaannya. Sebelah 81 bacaannya M. Apa makna MM? Musti mati. Kadang-kadang karena matinya. Orang nang alim, nang mengamalkan ilmu, pangkatnya wali, pangkatnya bakaramat, mati juga sih dia. Apalagi lang bungo tambuk, mati juga. Lang sugih, lang banyak bisi duit, banyak tinggi pangkat, mati juga. Apalagi lang kada berpangkat. Nah ya. Dan mati ini kada dipadahkan Tuhan. Nah, bisa terdahulu kawal kita terdudik, bisa terdahulu kita terdudik kawal. Nah, kadang tahunya kalau mati ini datang kadang tahunya penting kita bersiap-siap. Kambing mati jadi tanah, ayam mati selesai urusannya. Tapi kalau manusia tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mudahan kita matinya husnul khotimah. Salah satu jalan supaya mati husnul khotimah kita mengadakan peringatan maulid. Apa aja faedahnya mengadakan peringatan maulid? Faedahnya kada gagampangan mati beriman. Matinya kena akan husnul khotimah. Apabila matinya husnul khotimah pastinya menjadi penghuni surga. Apalagi pulang baca maulidnya bermakanan pulang ya kah? Nah, nyamannya kelebihan membaca maulid. Bacaan maulid, bacaan kasidah ini mengandung cahaya. Cahayanya masuk ke batin kita sehingga pikiran kita tenang. Pikiran tenang, jiwa tenang ini namanya sebenarnya suci. Ada jualan sugih, bisi harta banyak, bisi apa banyak, sampai bisi bini hapuk-hapuk. Tapi sidin hendak istirahat,
Anak ciluk ngalih, anak burung tuh ngalih makan pil dulu. Nah ya kah, minum sabu-sabu dulu hanya tenang. Nah ya kah, kadang-kadang minum kecubung. Nah ini juga. Nah anak tenang. Nah kita jangan kayak itu menjadi ketenangan. Ingin tenang, ingin bahagia, pakai hukum Rasulullah. Pakai ajaran-ajaran Rasulullah. Mudahan kita mau mengikuti Nabi, mengamalkan papadah Nabi. Ketujuh, menggali-gali ilmu, mengamalkan ilmu. Kita berniat menuntut ilmu, mudahan sampai ke mati. Mudahan menuntut ilmu, tugul dan istiqomah. Insya Allah kita matinya mati syahid. Lalu kita setiap datang bulan Rabiul Awal mengadakan perayaan Maulid, baca Maulid, memasak macam-macam, menjamu orang nang bermaulid, termasuk kita itu mengadakan peringatan Maulid. Kita adakan pulang hadiah dengan adab pertanyaan. Ini bagus supaya semangat. Sebab keadaan zaman umat Nabi ini lemah semangatnya. Apa pahaman lemah semangat? Kolek beribadat. Kada tapi mau beribadat, kada tapi mau bersalawat, kada tapi mau berzikir. Lalu perlu kita hidup akan semangat. Apa yang penting kita bagi semangat? Bini kadang mau sembahyang, ayo bagi semangat, umumnya sembahyang. Apabila ikan mau sembahyang sekali, upahnya 1 juta lah. Nah, sebaiknya mau. Kayak itu juga mulah lamun laki pian karena mau sembahyang, umumnya abahnya sembahyang. Apabila ikan mau sembahyang, aku berarti lanjang lah. Haha ya, supaya semangat. Sama manusia nih, kolek ya kan. Nah jadi hilangkan supaya mau semangat tuh, ingat akan pahalanya, ingat akan upahanya. Kita wujudkan di rumah tangga kita nih, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Penting nang kita jaga anak, bini, ini penting dijaga. Jangan sampai kita sibuk mencari dunia. Anak bini terbengkalai, kada diingatkan, kada dinasihati. Karena kita tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian di zaman-zaman kita ini, babinian nang bini kita ini selingkuh. Kalain. Kenapa jenis selingkuh bini kita? Apalagi ini sibuk. Berusaha, berdagang ya. Kasihan bini nganga. Jangan juga ya kah? Anak wani, anak nakal akibat abahnya sibuk dengan dunia. Harus kita anak bini ini tanggung jawab. Harus dihawasi, harus diingatkan. Maka selingkuh itu bukan lang anum ya. Ini bisa selingkuh. Ya. Maklum manusia itu ada akal, ada nafsu. Keadaan akal kita kadang kalah, keadaan nafsu kita menang. Apa nang maulah bini kita selingkuh akibat kita kada perhatian. Akibat bini kita nakal, bisi hati siapa kanang dicetnya ya kan. Nah, jadi kalau bisa pemilihan yang sudah punya laki, yakin akan laki kunang paling bungas. Alahan andilau, ya kan. Kayak itu perasaan pemilihan yang ada iman. Orang yang ada iman, yang manis itu sesuatu yang halal. Kalau sesuatu yang kada halal itu pahit, itu kada nyaman. Itu perasaan orang yang ada iman.
Oleh sebab itu penting kita membaca doa yang dibikin Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Uja kisah abah gurung sekumpul selama mengaji lawan gurung bangil 24 malam 24 hari ya kah membayang tengah malam baimbai membaca zikir baimbai gurung bangil berdoa sidin maaminakan pas gurung bangil membaca Rabbana hablana min azwajina gurung sekumpul menangis. Kenapa jadi menangis? Kanyamukan kah ada kehimungan bahwa gurung Nabi senang apakan lagi sumbahyang dengan berjamaah. Nabi sangat senang. Penting di akhir zaman ini umat Islam menampakkan kekuatannya, menampakkan kesatuannya dengan berjamaah. Alhamdulillah di zaman kita masjid bagus-bagus, mewah-mewah. Musola bagus-bagus, mewah-mewah. Penting dimakmurkan itu masjid. Dengan diadakan pengajian, dengan diadakan sembahyang berjamaah. Kita lihat akhir zaman ini pindah-pindahnya umat Islam ini ada yang madu, ada yang memecah belah. Harus kita sadar ya kah? Jangan suka berpecah belah, harus jaga kesatuan, harus jaga kekuatan Islam dengan saling sayang menyayangi, dengan saling tolong menolongi. Jangan sampai umat Islam sesama Islam ini bahasa sambatan. Apalagi ulama sama ulama bahasa sambatan, kasihan umat bingung ya kan? Sambil kita berdoa, apa doa yang penting kita mendoakan umat Islam, mudahan umat Islam ini bersatu. Umat Islam ini apabila bersatu menang. Apabila umat Islam ini mau berkumpul, pasti diberi Tuhan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulun bisa belang ke rumah Habib Hasan bin Husin Jombang. Silin berdiam di Tegal ya kah? Ulun belang kawada silin mengambil ijazah Ratibul Haddad, sarah daripada Ratibul Haddad. Silin ulama nang warok, ulama nang alim betul-betul memakai ilmu. Siapa yang membimbing beliau? Ayah silin Habib Husin Jombang, Al-Haddad bangsanya. Yang kedua yang melajaki sini yang membimbing rohani sini Habib Alwi Al-Haddad nang makomnya di Empang Bogor ya kah. Lalu di antara Papala Sidin kita sudah di sini di akhir zaman perlu dibanyaki dua macam di sini, berdoa dan minta doa. Kedua banyaki membaca Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa sebuah buku, nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Apa mana tuhfatul hadiah yang sangat baik bagi saudara-saudaraku yang saat. Apa hadiah yang paling baik pada pangkat, alahan pada duit adalah ilmu. Kitab itu kisah Nabi, kisah kelahiran Nabi, kisah mukjizat Nabi, kisah akhlak Nabi. Dalam kitab disebutkan paling bagus kita tuh memutolai sejarah Rasulullah, sejarah wali-wali. Sabab Nabi dicontoh nang patut kita ikuti contoh sidin. Nah kitabnya alhamdulillah bahasa kita. Kada kitab ini bahasa Samud kada. Kamu Samud pun kada paham mokoli apa kah? Nah ini bahasa kita. Jadi nyaman dipaham. Kadang bahagiakan bahasa apa? Tafsir mereka pada itu bahasa ya kah. Dan kitab ini sangat baik kita miliki.
andai kata pian palah kada bisa membaca, tapi pian bisa anak pian karena membaca, pian namanya meninggalin nang manfaat. Apa peninggalan nang manfaat lawan anak cucu kita adalah ilmu. Kalau duit, nah ini nang bisa bakalahian ya kah? Siapa nang jago itu nang banyak dapat duit. Nah tapi lamun ilmu ini menguntungkan, ini menenangkan jiwanya, ini akan dapat pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu almarhum Guru Bangil, almarhum Abah Guru Sukumpul, maulid itu dibacakan sidin maknanya. Ulun bisa rumah-rumah nang dibangun itu baca dalail dan sidin memaknai kitab maulid. Nah supaya kita kenal dengan Nabi, cinta lawan Nabi. Nah di situ ada ijazah salawat. Apa makna ijazah? Pasti kita belajar. Ijazah itu ada pembimbing. Lamun kita berjalan ada pembimbing, insya Allah kita ada sasar. Maulah wadai, maulah makanan kita kada bisa, tapi ada pelatihnya. Nah insya Allah makanannya nyaman. Ada pelatihnya, ada ilmunya, jelas hasilnya baik. Kayak itu juga kita beramal, baca salawat kan, baca apakah dengan ada guru, dengan ada bimbingan. Nah jadi mudah kita di hidup ada ilmu yang manfaat, ada lagi pembimbing. Mudah kita bisa pembimbing ulama yang betul-betul pewaris Rasulullah. Bukan ulama pewaris Dajjal. Pakaiannya kayak ulama tapi perhatiannya kayak hantu. Nah lain. Syukban kayak tanggoy. Nah pandang diulahnya ulas film. Ya kah? Ujian Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan anakannya di kupiah, di syukban, di bigi tasbih, kada anakannya di hati. Kenal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Nah jadi beberapa macam ijazah dan di sini kisah Nabi. Nah ini perlu pian miliki ya kah? Dan harganya murah aja ya kah? 30.000. Lamun ditanding lawan rokok, talarang harga rokok. Rokok napa larang LA laki aluh. Ya kah? Nah. Habis jadi kukus jangan dijana penapa. Kalau kitab ini abadi, kekal manfaatnya sangat banyak. Nah jadi sebagai ijazah, kalau ulun bacakan sandatnya lah cukup jangan aja ulun ijazahkan pian dekima ya kah. Nah jadi sebagai ijazah di sini ada juga salawat kamilah. Biasanya kita sembahyang haji membaca salawat kamilah, ada juga ijazahnya sampai kepada penyusunnya. Nah jadi sebagai ijazah kita baca salawat kamilah sekali, mudahan kita selamat, mudahan hajat kita kabul, mudahan penyakit kita diangkat Tuhan. Yang sebenarnya kita membaca Maulaya sholli wa sallim abada sekali, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sekali sebagai ijazahnya ya kah. Ayo kita baca baik-baik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanbahiju bihi al-qurab wa tuqda hawaiju wa tunalu bihi al-qadha جبي ويستسى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير في كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Ya wasi'al karam. Kepada semua ini jamaah, sebuah buku yang mengandung kisah Nabi dan beberapa ijazah yang mana kita dapatkan dari beberapa ulama-ulama sampai ke penyusunnya, sampai kepada Rasulullah ijazahkan. Nah, Pak, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian guru-gurunya. Tadi guru kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah berapa siapa tadi Pak Mulan tadi? Apa Mulan tadi Pak? Berapa? Oh ya, 3 tahun. Barakallahu fikum, jazakallah, tolong sampaikan. Terima kasih. Yang kedua, dengarkan lah. Siapa yang dulu angkat tangan lah. Tapi nang sudah jangan lagi. Nang balum lagi. Kalau bisa nang santri-santri aja lah. Namun nang pejanggut jangan Bang, sudah tua lah. Nang santri aja. Tadi beliau guru kita madahkan ada seorang wali perempuan. Balum lagi. Tadi. Ya, wali perempuan tadi beliau bernama Rabiatul Adawiyah. Nah, beliau salatnya berapa rakaat? 1000 lah, 1000 lah. Nah, 1000 tadi 100 lah, salah 100 tuh. 1000 nang bujur. Nah, ya. Nah 1000 tadi. Mohon maaf. Minta maaf ya, 100 Bang tadi. Terakhir angka 3. Baru lagi dulu. Ada 3 lagi nah. Apa lagi pertanyaan? Oh iya. Nah, Nabi Muhammad SAW ujar guru kita di Makkah itu mendakwahkan apa? Siapa tadi? Neng, apa? Mendakwahkan. Nah, Al-Haddad ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair, masya Allah. Habib Muhammad berarti pengantuk deh soalnya. Mohon maaf lah, minta maaf. Belum bisa mendapatkan, jauhkan daripada keuduran sehingga kita bisa senantiasa istiqomah mendengar kajian ilmu tauhid daripada ayahanda guru kita. Mudah-mudahan semuanya dipertemukan lagi, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi yang mau memiliki kitab di bawah harganya 30.000. Nah, sidin jauh-jauh dari Martapura membawa ini, kalau kita menukar ke Martapura ongkosnya bisa 200. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.